Karong gabi today is August 18. Prayer meeting ta clusters 1 and 6 sa Poblacion Norte, Carmen, Bohol. Atong gi sa ulog ni every week. Pero karon nag-combine ang clusters 1 and 6 para duyog pod sa pag-celebrate sa birthday ni Mama Nita. Og isip welcome sa pag-abot ni Kuya Nilo diri sa Yutang Natauhan sa Carmen. Diyos nung magtutudlo, ani kami karon, inuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dini niining tigom, imo kami gitawag, aron lamang mga buhi sa imong mga. Amen. Pasiunang pag-ampo. Among mahigugmaong Amahan, nagkapasalamat kami kanimo niining kahigayunan nga nagkatigom kami sa imong ngalan. Nagkapasalamat kami sa imong makanunayong gugma ug mga panalangin alang kanamo bisan sa among pagkamasalayton. Niining among panagtigom, pangayoon namo kanimo ang presensya sa imong espiritu aron maguban, maglamdag o magdasig kanamo. Sayod kami nga kung wala ikaw, wala gayud kami mahimo. Busa itugyan namo kanimo kining among panagtigom. Ang kasing-kasing sa matag usa kanamo, hikapon unta sa imong Espiritu Santo aron magmadasigon sa pagpaambit sa kaugalingon, sa ingon makapadayon kami sa pagpaningkamot sa pagtukod sa imong gingharian dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kahilak, ay kahilak. Hallelujah. Ay kahilak. Ay kahilak ko eh. Hallelujah. Lamdag ka. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himana ikaw Ginoo. Ayo kahilak, kahilak. Pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo, unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banahawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing Amahan maoy magdala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako.
Busat kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Aron dili kayo mataas. Ang gipamalandungan ni Father ang kaning kinabuhi sa tao nga mukaon ta sa unod sa atong Ginoo mabuhi ta nga dayon. Kay kani kunong kinabuhi as pariharas kuno na sa muadto ta og lain nga lugar, laing dapit nga magbiyahe ta og mga sa ato kunong pagbiyahe naay mga maayo daan, naay daghang mga batuon, untol-untol kuno ang sakyanan, as dagat naay mga balod, naay mga hangin. Ay nga na kuno pod ang atong kinabuhi nga naay mga pagsuway, ay mga pagantos, mga kalisod atong ibation. Sa ato lang na nga lawas nun nga pagkatao. Pero sa atong kalag naagod gihapunay kalanon nga gihatag para nga magkabaton atong kalag sa kinabuhi nga dayon. Mao ang lawas ni Kristo. Mao na nga giawhag ni Father nga naa misa kada adlaw, Domingo nga makakaunta sa lawas ni Kristo para jud nga ang ato pong pagbiyahe kuno nga gikan punta sa sabakan sa atong pagpahimugson ning kalibutan na gikan pata sa sabakan sa panghinikanan hangtod nga midako ta hangtod nga moabot na atong kamatayon nga ang ato pong gibawon ana maupod ang lawas ni Kristo nga mabatunan nato ang kinabuhing dayon. Ug moro po to mga igsoon ang akong i-share ipa-invite sa ebanghelyo karon gabihon na. Dayon ikaw. Tanan. Pero ato yung pagtuod ako kayo tong pagtuo nga maningkamot ta nga inagpuhon-puhon matubang na ta sa ato ang spiritual self, matubang na sa Ginoo, aktibo kaayo, buhi kaayo tungod kay nakaon man ta sa iyang unod, no, sa inom man ta sa iyang dugo. Kunya sa unsa mang paagiha ta maka inom ug makakaon. So unang-una muambit gyud ta sa ginaingon ni Manong ganyan sa sharing ni Padre, sa homily ni Padre. Unsaon kuno nato pag lahutay sa mga pagsuway sa atong kinabuhi. Kay as we journeying in this life, nagdaman gyud ta og mga kuan, mga baon. So unsa man atong baon sa biyahe ta, magdatag puso, magdatag sudan aron mabuhi, aron maaskil. Nya di man pwede og lawas ay atong paaskilon. So unsa may atong baonon sa atong spirituality? Maayong pagkinabuhi, magbinuutan, maayong silingan, maayong igsuon, maayong igagaw, maayong kaparintihan. So dadon nato ang mga maayong mga hiyas, mga virtues nga angay natong kaanon. So daghan man na siya kaayo, magipinabangon, mahigugmaon, marespetuhay, ana daghan kay na siya nga mga beatitudes nga angay natong dalhon, isip baon sa atong paglawig spiritual. Ug labaw sa tanan ang pagsalig, ang pagampo, ug paghigugmaay. Mao ra man siya na faith, hope, and love. Kay naang anang tulo ka mga hiyas na lumon ang tanan nga mga virtues nga sarang makapalig-on sa atong spirituality. So di mao ra pud to nga kay kapaambit sa atong ebanghelyo karon. Mo-share po ko gamay sa ako ang sumpay sa gishare ni Manong ug ni Bia. Namong gud toy quotation ba na ingon nga life, God already knows the beginning, which is gisulat na sa kasulatan ng atong pagkatao kay tay. So it's like a book, there's a first page and the end of the book. So we will live, we'll born, and we die. So in between, it's us. Like it's us who will write the story of our life. So ang ako ika-share is kuan lang kanang isip Kristohanon. We'll just try our best to be a good person as much as we can. If you're a student, just do your best. If you're, of course, kitang tanan mga anak man ta, mga apo, we'll just do our best. Kay
ang kalibutan, we'll never know what will happen. Yeah, as what mentioned by Manong Orbia, moabot jud ang panahon nga naa jud tay trial, moabot sa tong kinabuhi. So at least if you have done your part as daughter, at least you would say that you have done the best that you can. So, mura ako i-share. Naigunit ka o Kristo. Langit no magagahom nga mahal. Daghan kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya nga gihatag kanamo. Ilibin na gayon sa gasa sa kinabuhi. Salamat kayo Ginoo nining kagabion nga nagkayo sa kami karon sa among meeting. Nga among iampo nga unta nga among igsuon nga sinilo nga unta hataga mo sa kanag kadasig kalig-on kabas ko sa lawas o bilabin na gayon ag iyang kayuhan. Sa tabangi kami Ginoo nga unta mahilig kayo unta sa pugin sa mga disgrasya matag-adlaw. Ginoo ang tanan among gisalig kanimo kay nasayod kami nga wa kami may punuan ikaw kami makupal kanamo. Kining tanan mo iya ko gipangayo di pasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ginoo Dungga nga among mga pag-ampo. Nagabayo sa imong ngalan o Diyos, ako kayong pasalamat nga niya kami karon dinhi nagatapok sa among nataran pag celebrar sa grasya sa kinabuhi nga imong gihatag ni Kuya o pag celebrate usab sa adlang natawhan sa among inahan si Mamanita o ako pasalamatan Ginoo nga sa makausap pa imo kaming gipasuway, imo kaming gihatagan sa mga pagsuway, nakaambit kami sa imong kasakit o Lord, o kay bawo mi sa panahon sa among mga pagsuway wa mi nimo biyahe. Uban sa among mga kaigagawan kasilinganan nga padayon nga nagampo alang sa total healing ni Kuya o Lord, among ihala diha kanimo ug usab Lord ang amo usab nga mga gipangbati, mga kahiubos, mga kasuko, mga kalagot. Hawaan kini o Lord. Kung mamatay kita, uban kaniya, mabanaw kita sa kinabuhing dayon. Kung sa imong mga nguhi, gugma ang naghari, ayaw na pangita, ug lain pangbutang, kay ang Ginoo manaa kanimo, kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita, uban kaniya, mabanaw kita sa kinabuhing dayon. Madong gabi, Enel. Madong gabi. Oh. Madong gabi, oy. Madong gabi. Nga na sila gundao nga. Bless mo na. Binang Linda. Binang Lin. Na 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 na. Oh. Ang sa butay. Kalipay ang
Junay, dali na. Juna. Bless, Ari. Bless, bless. Right. Juna. Okay, come on. Juna. Juna. It's alive. Alive forevermore. Alive, alive. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Di ko kay Baron. Masayang tunay. Masayang tunay. Ta, mangayo takuan ni gamay ta para ni Kuya ta. Ay, birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama. Happy birthday, ever bless you. Happy birthday, ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday, Mama. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mama, yung katawa. Okay. Sige na mo.